हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो पे। इनकी वीडियो काफ़ी टाइम बाद हम कर रहे हैं। आज का टाइटल जो है अल्लाह एंड जीसस एज ऑन जजमेंट डे। देखिए, जजमेंट डे कयामत का दिन, या फिर कह सकते हो आप आखिरी दिन, आखिरत के दिन, या फिर जब जजमेंट होगा, जब अल्लाह के सामने हम जवाबदेही होंगे, उस दिन जीसस और अल्लाह क्या क्या कैसे कैसे रोल होंगे उनके, क्या करेंगे। अल्लाह के हाथ में तो सब कुछ है हालांकि, लेकिन जीसस इसके अंदर क्यों जोड़े गए हैं? क्योंकि वो पैगंबर थे एक, लेकिन वो उन अल्लाह एंड जीसस ऑन जजमेंट डे हमारे लिए है या फिर जीसस और अल्लाह जी के लिए है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि मोहम्मद साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब हमको बताएंगे। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक आप कंप्लीट देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर जरूर कर दे। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐ अल्लाह, बिलफर्ज अगर मैंने कोई ऐसी बात की होगी तो तेरे इल्म में तो होगी, क्योंकि जो तेरे जी में है वो मैं नहीं जानता, और जो मेरे जी में है वो तू जानता है। तू ही सारे गैबों का जानने वाला है। सर, किस तरह क्लियर कट मोतियों की तरह अकीदे बयान हुए हैं कुरान में। ओके, मुस्लिम चैनल की वीडियो है ये। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब आ गई हमारी ये किताब अल्लाह की तरफ से, यानी अब कुरान का अल्लाह जिक्र कर रहा है। हिस्ट्री बताते हैं कि ये बनी इसराइल वो नाहंजार हैं, इन्होंने अपने यहूदी पैगंबर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया था, तो हमारे इस पैगंबर को जो बनु इस्माइल में से, इनको कैसे मानना है? अब जब ये किताब इनके पास आई है, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, इस हाल में आई है कि जो किताबें वो खुद मानते हैं ना, उन किताबों को ये किताब तस्दीक करने वाली है। ये नहीं है कि ये कह रही है कि तुसी सारे गलत हो। चलो फिर थोड़ी कन्फ्रंटेशन आ जाती है कि यार ये किताब कह रही है तौरात भी गलत, इंजील भी गलत, तो बंदे को दुश्मनी आती है। जब ये किताब कह रही है कि तौरात इंजील भी अल्लाह की किताबें हैं, अब क्या दुश्मनी है? और तस्दीक में क्या क़यामत मुज़मिर है? तस्दीक इस एतबार से भी है कि ये किताब कहती है कि तौरात और इंजील अल्लाह की किताबें हैं, और तस्दीक इस एतबार से भी है कि तौरात और इंजील ने कहा था कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आएंगे, उन पर किताब नाजिल होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुम्हारी किताब झूठी हो जानी थी अगर ये किताब नाजिल ना होती। क्यों? तौरात और इंजील की प्रोफेसीज अगर पूरी ना हो तो किताबें झूठी हो जाएंगी ना। तो कुरान का आना उन किताबों को सच्चा कर रहा है कि उनमें जो लिखा था ना कि आखिरी पैगंबर ने आना है, तो कुरान ने आके उन किताबों की इज्जत में इजाफा कर दिया है। ये तस्दीक करने वाली है, उन किताबों को भी दुरुस्त कह रही है, और प्रैक्टिकली, फिजिकली, जुबान हाल से मुसद्दिक बन के आई है उन किताबों की। डेफिनेटली मुसद्दिकुल लिमा माअहुम वकानु मिन क़ब्ल, और जब इससे पहले इन यहूदियों की हालत थी, यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, ये काफिरों पर फतह मांगा करते थे अल्लाह ताला से। कुरान नाजिल होने से पहले तो इस कुरान के और इस पैगंबर के इतने शहदाई थे कि जब काफिरों से इनकी जंगें होती थी, तो जंगों में जब इनको शिकस्त होती थी, तो इस किताब और पैगंबर के जरिए से अल्लाह की तरफ दुआ मांगा करते थे। क्या? कि या अल्लाह, उस पैगंबर को जल्दी जल्दी भेज, उसके साथ मिलकर हम पूरी दुनिया में तेरा नाम रोशन करेंगे। ज़ाहिर उनकी किताबों में था, आखिरी पैगंबर ने आके रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरानी है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, तो मौजूद था। आज भी आप इंजील खोल के देखें, मैंने कुरान के तारुफ में कई आयात बताई हैं। गॉस्पल ऑफ जॉन जो है, यूहन्ना की इंजील, जो 4 चैप्टर है ना, उनमें से एक यूहन्ना की इंजील है, उसमें चैप्टर नंबर 15 से 18 तक मौजूद है। ईसा इब्ने मरियम कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी तुम मुतहम्मिल नहीं हो उन बातों के। वो हस्ती जब दुनिया में आएंगी ना, वो तुम्हें वो सारी बातें सिखाएंगी। वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहेंगे, उनके मुंह में अल्लाह अपना कलाम डालेगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वही बात कुरान में आएगी। और वो दुनिया में मेरा नाम रोशन करेंगी। दुनिया में ईसा इब्ने मरियम का नाम किसने रोशन किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस एतबार से कि यहूदियों ने जो उन पे झूठे ब्लेम लगाए, उनको माज़अल्लाह दज्जाल कहा, उनकी वालदा पे तोहमत लगाई, वो भी दूर की सूरह मरियम के जरिए, और ईसाइयों ने जो उनके बारे में डिविनिटी क्लेम की, तो अल्लाह ताला ने वहां पे भी हजरत ईसा की सफाई पेश की है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक काफिर तो असल में वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम
اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو ایسا نہیں تھا. اللہ مسیح تو کہا کرتے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یار کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی. قرآن میں ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ, وجاہت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس کے اوپر ایلیگیشن لگے اور اللہ اس سے الزام دور کر رہا ہو کہ مسیح ایسے نہیں تھے, وہ تو میرا ہی نام لیا کرتے تھے. اچھا یہ ایک رخ ہے, لیکن اللہ تو آپ کو بتایا بڑا ڈڈ ہے. اللہ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر, وہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے. قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہونی ہے, سر وہ بندہ کانپ اٹھتا ہے. وہ جب یہ چیپٹر آتا ہے نا, اس میں جب زندگی شروع ہوگی, وہ جو ناول کا میں نے تعارف کروایا تھا, اس میں انہوں نے اس کو فلمایا ہے آڈیو ریکارڈنگ میں, ریٹن فارم میں. حضرت عیسیٰ ابن مریم, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا معبود ٹھہرا لیا جائے. ہائے ہائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی. ہم کہ یا اللہ میری اتنی صفائیاں تو نے دی ہیں, تجھے نہیں پتا. سر یہ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے, اتنا سینسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اترا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 پہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشا ہے, اللہ چاہے تو عیسیٰ کو مار دے, اس کی ماں کو مار دے, اور سارے بزرگ بابے جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے سب کو موت دے دے, اللہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. اور یہاں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رکوع میں, اس سے پہلے بھی بلکہ 72 نمبر آیت 75 نمبر آیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشا سمجھے ہوئے, وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اگر ہم کہتے ہیں بابے محتاج ہیں تو ان کو وٹ چڑھ جاتا ہے. بابوں کی کیا اوقات ہے, بابے تو عیسیٰ ابن مریم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, بلکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کی جوتیوں کی خاک نہیں ہے, جو شرک کرنے والے بابے, جنہوں نے اپنی عبادت کروائی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. اس آخری رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا نا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو معبود سمجھ لیں, میرے ساتھ رب سمجھ لیں, کہ جیسس کو, اے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا. میں نے تو بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. اور اے اللہ بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی, کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا, اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے, تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. سر کس طرح کلیئر کٹ موتیوں کی طرح عقیدے بیان ہوئے ہیں قرآن میں. حالانکہ ان کو ڈٹنا چاہیے تھا, کانفیڈنس تھا نا, لیکن کہا کہ بالفرض اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش چھپی تھی نا خدا بننے کی, اللہ تیرے علم میں تو ہوگی نا, لیکن تو گواہ اس بات پہ کہ میرے کہیں پہ نہیں, اور اگر تھی تو تیرے علم میں ہوگی. اب تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا, یعنی اب تو کیا ڈیسیژن کرے گا یہ تیرے علم میں. تو پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے, یہ تیری مرضی. یعنی توحید کی باری آئی تو انبیاء کرام بھی سائیڈ پہ, کیونکہ ان کو اپنی فکر پڑ گئی. اور یہاں 1.5 ارب پونے 2 ارب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیتا رکھا ہے, انہوں نے چھا لینا ہے, اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی یہ کیتا رکھا ہوا. اوکے واو, دیکھیے ایکچولی اس کے اندر آپ اگر نوٹس کرو گے تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اینڈ جیزس اون قیامت کے دن جب اللہ جیزس سے پوچھیں گے کیا آپ نے کہا تھا ان کو خود آپ کی پوجا کرنے کے لیے,
आई मीन जीसस, देखिए आप लोग पता है क्रिश्चियनिटी में जीसस को खुदा मानते हैं, और मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन इस्लामिक में ईसा इस्लाम एक पैगंबर थे जो आए थे धरती पे जन्म लेके एक इंसान के रूप में। इंसान के रूप में क्या, वो इंसान ही थे लेकिन वो पैगंबर थे, एक मैसेंजर थे अल्लाह के। तो मुस्लिम्स का ये मानना है, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि क्रिश्चियनिटी जो है जीसस को खुदा मान के पूजने लगा बुत की तरह, जो कि ज़्यादातर इस्लाम में उसकी मनाही है कि बुतों की पूजा नहीं की जाती। लेकिन ये डेफिनेटली ये वीडियो के अंदर देखा गया है कि अल्लाह जब पूछेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा है कि मैंने नहीं कहा, आपको तो पता होगा इल्म, मतलब मेरे दिल में भी अगर रब बनने की इच्छा होती है तो वो अल्लाह को तो पता ही चल जाता है। डेफिनेटली वीडियो लाजवाब है। अल्लाह और जीसस से ये क्यों मतलब कहा गया है ये भी हमें पता चल गया इस वीडियो के अंदर, और बेस्ट वीडियो है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी, लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।